ढेंकानाल विद्यार्थी घरोई कॉलेज हॉस्टेल रो छात्री झुलंता मृतदेह उद्धार हत्या करी मारी टांगी देथिबा बापांक अभियोग पुलिस तदंत जारी। ढेंकानाल सदर थाना पाइक दहिकोड निकटरे थिबा विद्यार्थी घरोई कॉलेज रो हॉस्टेल रो जने छात्री झुलंता अवस्था पुलिस उद्धार करी जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करथिले हेले डाक्तर मृत घोषणा करथिले। सूचना मुताबक रासोल ग्रामर निरंजन साहू झिया सौम्या प्रिया साहू पाइक दहिकोड निकटरे थिबा विद्यार्थी घरोई कॉलेज रे +2 प्रथम वर्ष रे पाठ पढुथिले। संपर्कियंक बाहाघर पाई घर को जाइथिले। मृत सौम्यांक बापा गुरुवार दिन झियो को कॉलेज रे छाड़ी घर को फेरीथिले हेले संध्यारे घर को फोन आसीथिला झियो असुस्थ अछि शीघ्र आसंतु। एथिपाई बापा पहुंचीबा परे मृत्यु होइथिबा देखिबा को मिलिथिला। एहाकू नेई एक उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति सृष्टि होइथिला। कॉलेज कर्तृपक्ष झियो को मारी देई टंगेई देइथिबा बापा अभियोग करिसंती। देखिबा को बाकी रहिला झियो को न्याय केबे मिलुछि। ब्यूरो रिपोर्ट। मो आज्ञा लंबोदर साहू मु निरंजन साहूंकर बापा मो नातुणी आज 10-15 दिन तले जाइथिला। मो पुआ आमर बाहागर थिला मोर गोटे पुतुरार जे नेकी जाइथिला मो पुआ से ताकू बाहागर सइला काली परदिन भोजी सइला काली मो पुआ सकाळे 7:30 घर आनी रेटे 8:30-9 भितर छाड़ी घर को गला। सी मो नातुणी खस खुशी आइला आसिया पर मो नातुणी अच्छी एटे आम घरटे अच्छु मैंने फोन कले 7:10-15 बेलू मो पुओ को जे आपड़ जे शीघ्र आम पाखक आसतु कौन मो पुओ कौन हो मुझी ना शीघ्र आसतु आउ कि कहले मो पुओ कहला बा गाड़ीटा बाहर कर मो कार बाहर कर मो पुओ को मो बहू को धरिकी आईली आई जस्ट पहुँचीचु आम आगे आगे पुलिस गाड़ीटा भी जाऊँगी आम आमको सन्देह लगे कौन होमाने आमको किसी कहले एमती गला पुलिस बाला आगे आगे पलैले ऊपर को आम तले अच्छु आम तल गला बेलू पुलिस बाला भितर अच्छा उपरे हेडू एमाने पचारू किमी है बाट खोलेनि आम बाड़े बारू खोलिले खोलिया पर मुझे कहली कौन केमी है ना तुम झील सुसाइड करदे केमी सुसाइड करदे आम मैंने गड़ी गड़ी कर पलैलु ऊपर को गला पुलिस बाला ठिया होती पुलिस मत कहता खोल मो हाथ पाइलानी मुझे धरी पकड़ी मो नातुणीटा काले बंची थी बोली धरी पकड़े कहला थाना नहीं जाओ मेडिकल को नहीं जाओ काले बंची थी पुलिस वाला कहले मो पुओ खोलला मु खोली धरिकी आम आइलु हेटू से थाना वाला कहले ए ऊपर जो पुछाटा बंधा है खोल मुझे कौन एटा खोलि कौन भाई कहले यहाँ हूँ प्रमाण रहा प्रमाण रही लगे बोली गोटे पुछारे आज्ञा पुछाटा एमती बांधी जे एमती बंधा है गंठी पड़ी झूला आम हाथ गोड़ पाऊनी मोर नातुणी एडिकी टिकिए सी केमी हाथ टे पाइला लगेला पुणी फैन पताटारे लगे फैन पता सीधा ही अच्छी गुड़ नातुणी मोर तले नागिची कौन आउ करी आज्ञा धरिकी मो नातुणी आम आइलु भारी थाना वाला कहले मेडिकल को धरिकी पड़ गोटे कार से थाना वाला कर मो नातुणीटा को मारी देकी आज्ञा उड़े देती आउ कौड़ा भावी मो नातुणी मना एति भाई कॉलेज कर्तव्य दायी से दायी न होता से आमको जनइले कहीं जदि मेडिकल को आइले कौन आम घंटे 2 घंटा पर आइले आइलु एठिकी ना आज्ञा ना आम झील एमती किसी भी नुहे कौन सी भल पाइबा से तार किसी ना सी आमको आम सामने मुंड टेक भी चले मो नातुणी एत सुंदर नातुणी मोर नाती नातुणी एत सुंदर केमती हेनी कॉलेज मारी जहाँ कॉलेज कर्तव्य ही मारी जी मारी आम कौन जाइलु किए माइला बोली आज्ञा जो उड़े तो सी मो नातुणी एमती मरना के मारी दे आ कौन कर कहीचु कहीं कॉलेज वाला किए आइले ना किए आई आइले मीडिया भाई वाला आइले जहाँ आइले आम कहूँ आम आज्ञा न्याय चाहूँ मो नातुणी केमी मला यार सत्ता सत प्रमाण चाहूँ जदि मो नातुणी सुसाइड कर सुसाइड प्रमाण चाहूँ जदि मो नातुणी मारी प्रमाण आम चाहूँ आमको माने जना मारी आम जानूँ पूरा
ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ୟାର ସୁବିଚାର କରିକିରି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ନାତୁଣୀକି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାତୁଣୀ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ନାଟା କହିଲେ ଟିକେ? ସ୍ମିତାରାଣୀ ସାମଲ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ସବୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେ ବିଷୟ କଣ କହିବେ? ଆଜି ତ এই ଘଟଣା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେତେବେଳେ ରାସୋଳରୁ ଆସିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ପାଠ ପଢୁଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଝିଅଟିର ଲାଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେତିକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଝିଅଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ତାର ଖଟ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କି ଝିଅଟିକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଝିଅଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଯଦି ଝିଅଟି ମରିଯାଉ ବା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉ କି କିଛି ବି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ଯଦି ଝିଅଟେ ଚାଲିଗଲା, ତା ବାପର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଚାଲିଯାଇଛି, ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ୟାର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରୁ ଯେ କ'ଣ କରା ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି କି ସେ ନିଜେ। ଏ ଘଟଣା ଆମକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣା ଭିତରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି କଲେଜ ଭିତରେ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପିଲାଟା ଚାଲି ଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ ଆସି ତାର ବାପା ତାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ବାପଟିର ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାର ଚାଲି ଯାଇଛି କ'ଣ ତମ କଲେଜର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ତୁମରି ପିଲା ନୁହଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ୟାର ଇନକ୍ୱାରି ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୋର କହିବା କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର କି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନି କାହିଁକି? ଆଜି ଯଦି ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଗୋଟେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ହେଇଛି ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଇଛି କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ତ ଚାଲିଛି, ତା ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହିବା ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ତାର ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି?